भाटपाड़ा में बीजेपी की 3 रुकन पार्लिमानी वफद ने पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए हंगामा के दौरान मारे गए दोनों खानदान के लोगों से मुलाकात करी। ताहम इस मौके पर बीजेपी पार्लिमानी वफद की क़यादत कर रहे एस अहलवालिया ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि इस वाक़े के सबब मरकज़ी वज़ीर दाखिला काफ़ी रंजीदा है। बिल्कुल वो लोग के हवा में उड़ रहा था। ये दुर्भाग्यजनक है। 2 गोलगप्पा बेचने वाले, फुचका बेचने वाले गरीब परिवार खत्म हो गए। एक का नाम है रामबाबू साहब, कचौड़ी लेने जा रहा था और उसको गोली। वो किसी आंदोलन में नहीं, किसी दृष्टिद्वंद में नहीं, और उसको पुलिस ने पॉइंट नीचे इशारा करके मारा, माथे पर गोली लगा। दूसरा धर्मवीर साहब, वो भी गोलगप्पा बेचता और अपने परिवार को चलाता, उसको भी गोली और वो वहीं पर नीचे। अभी तीसरा हॉस्पिटल में है, वो भी मरना से उसका इलाज चल रहा है। ऐसे हालात চলে এসছে, রেজাল্ট চলে এসছে, তোমার যা বলার আছে সংসদে গিয়ে বলো, তোমার যা প্রতিবাদ করার আছে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বা মোদিজির বিরুদ্ধে তুমি সংসদে আসো, ওখানে ডিবেট করো, সেটাই তো গণতন্ত্রের আসল জায়গা। কিন্তু এই গরিবদের মানুষদেরকে তাদের হত্যা করা আর একদিকে এই ফয়সলা নেওয়ার অধিকারীকে যে এক পক্ষকে লাঠি মারবো আর এক পক্ষকে গুলি মারবো, এই যে ফয়সলাটা পুলিশের কে নিয়েছে, যেদিন এই দ্বন্দ্ব হচ্ছিল সেদিন এই ফয়সলাটা কে নিয়েছে তার একটা তদন্ত হওয়া উচিত। আর সেই তদন্তের সামনে আসা উচিত যে এই ফয়সলা এখানে আসলো কি করে, যে এক পক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য বা রুখে দেওয়ার জন্য লাঠি মারবো আর একজনকে গুলি মারবো। দুর্ভাগ্যজনক। আমরা আমাদের রিপোর্টটা সাবমিট করবো, যখন রিপোর্টটা সাবমিট করবো আমরা প্রেস বার্তা করবো। আমি বলছি না কি এটা সন্ত্রাসটা নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে, নির্বাচন হওয়ার কালে, তারপর রেজাল্ট হওয়ার পরে যে সন্ত্রাসটা থামছে না। সারা ভারতবর্ষে কোনো জায়গায় সন্ত্রাস নেই, কোনো জায়গায় খুন হচ্ছে না, কোনো জায়গায় কিছু করছে না। এটা প্রমাণ দেখুন মাস্টার মশাই গুলি লেগেছে, আমরা দেবো। पुलिस गोली चला पुलिस ने गोली मारा, एक पेछाओ। सबको ही पुलिस ने ही मारा है, पुलिस ने ही मारा है। पुलिस का जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि हमने हवाई में फायरिंग किया।